4% है और पॉपुलेशन ग्रोथ 3% है, तो एक्चुअल इम्पैक्ट 1% का है। तो ये तो मईशत से हमें ये इंडिकेटर्स मिलते हैं और इंसान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये स्टेटिस्टिक्स हमें देते हैं। मगर जो बच्चे पैदा करने वाले हैं इंसान उस एज ग्रुप में, ये स्टेटिस्टिक्स डोंट मैटर। ये प्लानर्स के लिए बड़ी अहम है कि प्लानिंग के वक्त ये सोचें कि किन चीज़ को बैलेंस किया जाए, किस अंदाज से मईशत को चलाया जाए। अब ये जो पॉपुलेशन की बढ़ोतरी है, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें माशरा खुद अपने पास से डेवलप करता है और मईशत का असर भी होता है। तो मैं इनको दो चीज़ों में अपने एतबार से सोचता हूँ कि एक तो टेंजिबल काम आप कर रहे हैं, ये जो ग्रीन स्टार इनिशिएटिव है और द चैलेंज इनिशिएटिव है, ये एक टेंजिबल डायरेक्टली प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, और कुछ इनटेंजिबल्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक पूरी इस इंजन को समझते हुए पूरी गाड़ी को चला रहा है, जिसके अंदर टेंजिबल इनटेंजिबल क्या कैफियत हैं कि अगर औरत का मुकाम माशरे में बेहतर हो तालीम और सेहत के एतबार से, या मईशत बेहतर हो, तो दुनिया के अंदर ये पता चला है कि बजाते खुद ये ब्रेक लगता है। इसमें आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब औरत मुस्तहकम होती है अपने एतबार से, सेहत के एतबार से, और मईशत के अंदर हिस्सा लेने लगती है, तो उसकी घर के अंदर भी आवाज़ बड़ी हो जाती है और वो प्लानिंग शुरू कर देती है कि मैंने ये काम शुरू किया है। और जैसे मर्द प्लानिंग करता है वैसे ही औरत प्लानिंग करती है कि मैंने ये काम शुरू किया है, अगर मर्द ने नौकरी की है तो घर बनाएगा, कैसे कहाँ से फुर्सत मिलेगी, कितनी रोज़ी कमाएगा, कैसे बच्चों की देखभाल करेगा। तो इसी तरह से औरत जब मईशत के अंदर अपना हाथ पैर चलाने लगती है तो उसके जहन में भी ये फाइनेंसेस का हिस्सा भी घर करने लगता है। तो लिहाजा मैं उस पर भी आपसे गुफ्तगू करूँगा, मगर जो कैफियत हमारे और आपके समझने में आनी चाहिए वो ये कि हमें जिस बात की तकलीफ़ है, और शायद ये इंडिविजुअल लेवल्स पर ये इस बात की पहचान औरत में और घर में नहीं होगी, मगर सोसाइटी के हवाले से, हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से पहचान है कि मेल न्यूट्रिशन के क्या असरात हैं, स्टंटिंग के क्या कैफियत है। ये इंडिविजुअल बेसिस पर इतना बड़ा लेंस नहीं होता इंसान का कि वो देखे, सिर्फ अपने घर को देख रहा होता है। और उसके साथ साथ नियोनेटल मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी, और जो बर्डन ख़ानदान पर भी पड़ता है और फिर माशरे पर पड़ता है और फिर मईशत पर पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हल करने में। तो इसी के अंदर एहसास प्रोग्राम आप ये देखें, जैसे मैंने कहा ना कि हम जहती अंदाज से इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये चीज़ें असर कर गई हैं वहाँ पर जो मेल न्यूट्रिशन वाली कैफियत है, तो एहसास प्रोग्राम है जिसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, मगर ज़ाहिर एहसास प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं कि वो 3 महीने की पैकेट्स दे देते हैं औरत को, और फिर फॉलो अप भी करते हैं। और फॉलो अप किस अंदाज से करते हैं कि 3 महीने के 90 पैकेट्स तुम वापस लाओगी तो तुम्हें अलग से इसका कैश पैसा दिया जाएगा फॉर जस्ट यूजिंग दोज पैकेट्स। तो ये इंसेंटिव्स हैं जो दिए जाते हैं। इसका मतलब कि हर लेवल पर एक राब्ता हुकूमत का भी है। ये दूसरी साइड बता रहा हूँ आपको, हर लेवल पर एक राब्ता ज़रूर है। कम से कम 1,70,00,000 ख़ानदानों को एहसास के फंड्स गए। इसका मतलब 1,70,00,000 घरानों तक हुकूमत की से है और हुकूमत हाथ मिला रही है उनसे। अच्छा, उसी के अंदर हम ये सोचते हैं कि सारी अच्छी बातें कर दी जाए, मगर आप ये देखिए कि कोई अच्छा पैगाम माशरे में दिया जाता है तो उसके अंदर सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोविड एक अच्छी मिसाल है कि कोविड के कैफियत को डॉक्टरों ने उजागर कराया कौम के लिए, मीडिया ने किया, और मैं समझता हूँ रोज़ाना कोविड का 10,000 मरतबा नाम लिया जाता होगा सारे चैनल्स को मिलाकर। फिर टेलीफोन इंफॉर्मेशन भी दी गई, कॉल्स के ऊपर एक मैसेज भी दिया गया। तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में जितने लोग भी कन्विंस हुए वो काफ़ी थे कि हमने कोविड को काबू में रखा।
اس کے اندر پیغام اور پیغام کا سمجھنا اور ایبزارب کرنا بڑا اہم ہے. اگر پیغام کو ریجیکٹ کرتے تو نتیجتاً ہماری کامیابی کم ہوتی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب ایک چیز میرے پاس اکنامکلی، اگر میری کوئی دکان ہو، فرض کیجئے، آپ تصور کیجئے کہ آپ کسی بازار میں بیٹھے ہیں اور دکان ہے آپ کی. اب اس دکان کے گاہک کہاں ہیں؟ ایک تو کچھ آپ ورڈ آف ماؤتھ کہیں گے کہ بھئی میں دکان میں یہ بیچ رہا ہوں یا یہ دے رہا ہوں، تم آؤ تم آؤ تم آؤ. اگر آپ کو پتا چلے کہ گاہک موجود ہے اور آپ گاہک تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا مطلب اگر پرائیویٹ سیکٹر ہوتے آپ تو آپ کو تو بڑی بے چینی ہوتی. سارا سسٹم بدل دیتے کہ یار اتنے سارے گاہک ہیں، لائنیں لگائے ہوئے ہیں اور تم ان کو اپنا مال بیچ نہیں پا رہے ہو. تو اس وقت میں اتنے 3-4 سال کے اندر جب اس کے اوپر فوکس کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جس کو پہلے ہم نے کہا کہ لو ہینگنگ فروٹ، اور ہماری توجہ صرف یہی نہیں تھی کہ یہ گاہک جو آلریڈی دکان کے باہر ہیں ان کا کیا کریں، ہماری تو فوکس یہ بھی تھا کہ مزید گاہک پیدا کیا جائے، یعنی مزید معاشرے میں پیغام بھیجا جائے کہ آؤ ہم یہ کرو، فیملی پلاننگ کرو، یہ فیملی کے اعتبار سے اعتدال یا بیلنس کریٹ کرو. یعنی ہم اور مزید گاہک بلا رہے ہیں، جو دکان کے باہر ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر رہے. اچھا، تو یہ اناملی ہوئی نا. دس از دا لوئسٹ ہینگنگ فروٹ. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 ملین یا 10 ملین پریگننسیز ہوتی ہیں، جس میں سے کم 4 ملین انوانٹیڈ ہے. اچھا، انوانٹیڈ کا مطلب کہ یہ 40 لاکھ لوگوں تک آپ کا انفارمیشن اینڈ مٹیریل پہنچا نہیں. اور ہم نے ٹریڈیشنلی یہ فوکس کیا، مثال کے طور پر، کہ علماء کو بینڈ ویگن میں شامل کیا جائے کیونکہ علماء ریزسٹنس کر رہے ہیں. اچھا، میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کوئی نہیں، جو بچے پیدا کرتا ہے وہ کیا قاضی صاحب سے پوچھ کر پیدا کرتا ہے؟ ذرا تصور کریں بھائی، ہے یہ اس کا اپنا پارٹ ٹائم کام ہے. تو لہذا اچھا، اور سارے علماء آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں. مطلب I have not found a single resistant person among the ulama and mashayikh جو یہ کہیں، جو آپ کے سامنے رکاوٹ کیے ہوئے. تو یہ ہماری ذہنی اختراع تھی کہ جی علماء کہیں ریزسٹ کریں. مصر میں کامیاب ہو گیا، بنگلہ دیش میں کامیاب ہو گیا، انڈونیشیا میں کامیاب ہو گیا، ایران میں کامیاب ہو گیا. یہ سب مسلمان کنٹریز ہی تو ہیں. تو لہٰذا اپنا فوکس میں سمجھتا ہوں حکومت بھی تھوڑا سا بدلے. اچھا، اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ کار ہیں پریگننسیز روکنے کے، اس کے اندر کانڈمز آئیں گے، بٹ دیز آر سنگل یوز کیفیات جن کی ریگولر سپلائی اینڈ مسنگ اٹ ہیز اے کاسٹ. دوسرے، بیٹر دین دیٹ از آر انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز، جس کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں سمجھتا ہوں اگلے چند مہینوں کے اندر یہ تو آلریڈی شروع ہو گئی ہے یا شروع ہونے والی ہے کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، ہم منگائے نہیں. اینڈ چیپ، بہت چیپ، یعنی اس میں کوئی خاص 40-50 روپے شاید زیادہ سے زیادہ اس کی کاسٹ ہوگی. یہ پاکستان خود اپنا سیلف سفیشینٹ ہو جائے. پھر ہارمونس، یو کین مس ٹیبلٹس، دیئرفور ہارمونس کے لیے انجیکٹیبل ہارمونس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ 2-3 کام ہیں جو ہم نے کرنے. اچھا، لہٰذا مگر سب سے اہم بات، ہمارا معاشرہ ذرا سا کنزرویٹو ہے. اب بات آ جائے کہ ہم یہ چیز بیچیں کیسے یا دیں کیسے. ہمارا معاشرہ کنزرویٹو ہے، اور میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے سوچ لیجئے گا کہ شادی کے بعد ہی بلکہ بھی نہیں ہی ٹو گیٹ اے کنٹراسیپٹیو بازار جاتے ہوئے شرم آتی تھی، ہے نا. تو یہ پاکستان کا ماحول ہے. مرد شرماتا ہے پرچیزنگ اے کنٹراسیپٹیو فرام اے شاپ. تو عورت کو تو بالکل رول آؤٹ کر دیجئے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی دکان سے جا کر کنٹراسیپٹیو لے. لہٰذا آپ کی جو آؤٹ ریچ ہے، یعنی اس کے اندر لیڈی ہیلتھ ورکر آ گیا، اس کے اندر مڈ وائفز آ گئیں، اس کے اندر ایون احساس کا پیغام. یار اتنا بڑا کانٹیکٹ ہے کہ جو آپ تو جانتے ہیں نا کہ اگر کہیں لائن لگی ہوئی ہو لوگوں کی، تو جو چھوٹی چیزیں بیچنے والا
चनाचोर गरम या वट एवर यू नेम इट, छोटी चीजें बेचने वाला उस लाइन के पास खड़ा हो जाता है कि भाई ये गाहक खड़े में किसी और माल के लिए, मैं अपना माल भी बेच दूं। तो यही मैं समझता हूं कि एहसास के जरिए आपको उसके साथ ही खड़ा होना चाहिए, खड़े होंगे। आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी बड़ी पावर, 1,70,00,000 घरानों के अंदर इसकी रीच है? तो लिहाजा हमें इन सब चीज़ों को कॉम्पैक्ट कर लेना चाहिए। फिर दूसरे, अब आप ये सोचिए कि औरत को बहुत सारे पैगाम दे रहे हैं। माई वाइफ वॉज इंटरेस्टेड कि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ये टाबू है, इसका जिक्र नहीं होता, छाती का नाम आप ले नहीं सकते, अंग्रेजी में ब्रेस्ट कहने में तो कोई हर्ज नहीं। तो उस टाबू को भी ओवरकम किया गया है। बल्कि कुरान के अंदर जब इस बात का जिक्र है कि माँ छाती का दूध पिलाए 24 महीने या 36 या 32 महीने, 2 साल या 2.5 साल, और सिर्फ WHO क्या कहती है? WHO तो यहाँ तक स्ट्रिक्ट है कि 6 महीने तो बिल्कुल पानी भी नहीं पिलाया जाए बच्चे को, सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। इसको कहने में क्या हर्ज था? लिहाजा इसके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर पर अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी तवज्जो दी जा रही है। तो औरत को एड्रेस करते हुए बहुत सारे पहिए गाड़ी के चल रहे हैं। तीसरी बात यह कि औरत अगर मईशत के अंदर हिस्सेदार बन जाए, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, तो लिहाजा वो खुद भी इस बात की फिक्र करेगी। लिहाजा ये जो नया ज़माना आया जिसके अंदर स्किल सेट्स दिए जा रहे हैं, देखो पहले तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और वसाइल कम होते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो हमने पाकिस्तान में भुगता। क्या भुगता? हमने तालीम ही नहीं दी। बहुत सारे लोग तालीम से साइड में हुए हैं, यानी पहुँचे ही नहीं, तालीम स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। तो लिहाजा रिसोर्सेज पर बहुत बड़ा ग्रैब है। तो ये जब बड़े होते हैं तो दे नीड स्किल सेट्स बिकॉज वी हैव नॉट प्रोवाइडेड देम एजुकेशन। तो स्किल सेट्स के एतबार से आजकल हर एतबार से कोशिश भी की जा रही है। अच्छा, और फिर उसके साथ साथ इवन एल्डर्स जो FSC कर चुके हैं उनको भी स्किल सेट्स देने की ज़रूरत है। तो औरतों के साथ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है हुकूमत। एक मिसाल आपको ये दे रहा हूँ कि फेसबुक के साथ टेफ्टा ने, विच इज़ स्किल गिविंग अथॉरिटी इन पंजाब, टेफ्टा पंजाब ने फेसबुक के साथ ये काम किया कि उन्होंने लड़कियों को ट्रेन किया कि अपनी चीज़ें बनाकर फेसबुक और सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करो बेचने के लिए, घर में रहते हुए। इसकी सिंपल एजुकेशन टू बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू Amazon और समथिंग, और इवन फेसबुक एंड सोशल मीडिया। तो 3,000 को उन्होंने पिछले साल ट्रेन किया। इस साल उनका वादा यह है कि मैंने उनसे ये कहा कि यार 3,000 के 10 नहीं करो, 3,000 का 1 लाख करो, एंड दे हैव पिक्ड अप दैट टारगेट फॉर दिस ईयर। अब ये जैसे जैसे हम औरतों को स्किल सेट्स देंगे तो वो अपना काम करेंगे। फिर इसके साथ साथ इस बात का भी एहतमाम है कि उनको लोन्स दिए जाएं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये तसव्वुर कीजिए कि सारे पहिए साथ चलने चाहिए। जो बैंक्स की रिपोर्ट है कि जितने लोन्स औरतों के लिए मुख्तस किए गए हैं उसके 5-6% भी औरतें नहीं आई आगे। अब इतनी सारी औरतें यहाँ बैठी हैं, अगर इनमें से मैं किसी को भी कहूँ कि किसी बैंक में जाकर कोई फीजिबिलिटी दो तो ये परेशान होंगी। तो लिहाजा हमें उंगली पकड़ने की ज़रूरत है ख़वातीन की कि वो उनकी फीजिबिलिटी यानी बैंक तक उनको ले जाएं। फिर बैंक तो ये भी वादे कर रहे हैं कि हम खुद फीजिबिलिटी बना लेंगे, आइडिया लेकर आए, वी वांट टू गिव अ लोन। तो द मोर वी एम्पावर वुमन, द मोर वी विल बी एबल टू एड्रेस दीज एरियाज जो हमारे यहाँ किसी एतबार से मिसिंग है। अच्छा, फिर एक बात फिर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आवाज़ कैसे जाएगी। तो हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान, हम सब ने मिलकर एक काम ये किया कि हमने मीडिया को कई साल में 1-2 मरतबा ज़रूर बुला लेते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि सोशल मैसेजिंग के अंदर तुम भी इस्तेमाल करो इस बात को। हमारा कहना ये है कि तुम ड्रामे लिखो, एंटरटेनमेंट करो, 1-2 कैफियत किसी ड्रामे के अंदर इस बात की डाल दो कि बच्चे ज़्यादा तो बर्डन कितना और बच्चे कम तो बर्डन कितना कम है, ताकि वो भी मैसेजिंग चले। इसी तरह से टेलीविज़न प्रोग्राम, मॉर्निंग शोज़ देखे जाते हैं, वहाँ मॉर्निंग शोज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मॉर्निंग शोज़ के अंदर भी इसको शामिल किया जाए। अच्छा,
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کے لیے ایک کمپریہنسو کنٹینیوس پش کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک فگر دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کا گروتھ ریٹ جو بھی ہے پاپولیشن کے حوالے سے, اگر آپ نے اس سال میں جتنے گاہک لائن لگاوے دکان کے باہر ورچولی کھڑے ہیں, ورچولی کا مطلب یہ کہ وہ گھر میں ہیں مگر چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ ان کو مل جائے, اگر ان کو پروڈکٹ مل جائے تو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ول ٹرن انٹو ہاف ان اے سنگل ایئر. میتھمیٹکس کر لیجئے, یعنی آؤٹ آف 9 million who are become pregnant, half of them don't want to be pregnant. So if those who don't want to be pregnant, if your product goes to them, so within a year you will come to half of that. So let us focus ourselves on those tangibles and those doables which can provide a faster and immediate return. اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو میں تو کہتا کہ اور کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان سب جو دکان کے باہر بیٹھے ہیں بس انہی کو میں نے ایڈریس کرنا ہے, and that would provide you results. باقی meanwhile as women get empowered in Pakistan, ان کی ایجوکیشن اور ان کی ہیلتھ چیز امپروو ہوگی, وہ انٹینجبلز آپ کا ساتھ دیں گے. تو میں تو سمجھتا ہوں گول بھی بڑا پکڑنا چاہیے, گول یہی پکڑیں جس طرح سے مثال کے طور پر اتنی بڑی فنڈنگ اینڈ وی آر obliged to بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اینڈ کہ جس طرح سے پولیو کو ہینڈل کیا, بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, مگر یہاں پر شاید اتنے پیسے کی ضرورت نہ پڑے, مگر یہ کہ صحیح جگہ پر مال صحیح جگہ پر بھیجو. جب بارش ہو رہی ہے تبھی تو چھتری کی ضرورت ہے, اچھا یہ دھوپ ہو چلچلاتی تو چھتری کی ضرورت ہے, جب بادل ہوں تو چھتری نہیں بکے گی. تو جن چیزوں کو جہاں پر ٹو دا سورس جانا پڑے گا کہ جہاں پر یہ چیزیں آپ ان کا پرچار کرنا اور بیچنا ہے. سو آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ تھنگس آر کمنگ ان کنٹرول, دا مور وی انڈرسٹینڈ دا مور وی ڈو آر کمنگ ان کنٹرول. اینڈ ایک اور چیز ہے, یعنی اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ بات کا پرچار کہاں سے سب سے اچھا ہوگا, تو دا علماء ہیو کوآپریٹڈ ان دس مچ مور, a lot more. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ اور یہ ساری ہیلتھ میسیجنگ جو ہے یہ مسجد سے بھی جائے گی تو وی ول بی ایبل ٹو کور اے بگر پاپولیشن دین ایور بیفور. تو کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو جو اس میں محنت کر رہے ہیں. ٹی سی آئی آپ نے کام کیا, فیصل سلطان صاحب آپ لگے رہتے ہیں, اور منسٹریز لگی رہتی ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو ڈو اے لٹل مور. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. صدر ڈاکٹر عارف الوی خاندانی منصوبہ بندی کے چیلنج منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اب آپ جان سکیں گے کھیل کی خبریں.